हेलो चिक हेलो हेलो आज मैं पुणी थे आउ गोटे नु भिडियो नहीं आसी आज भिडियो कथा भेडिक जेहेतु आज होगला रविवार आउ बाकी रहा कोर्टर समर वेकेशन सोमवार आउ मंगलवार कौन सोमवार और मंगल भितर भेडिक आसो ना समर वेकेशन सरीगला आसो यहाँ हूँ बहुत बड़ क्वेश्चन ताले से विषय डिस्कस करवा आउ तापर सेकेंड जेटी केबे आसीबो एवं ओटीटी केबे आसीबो एवं एसएसडी पूर्वर ओटीटी हेबो ना नहीं सेटा विषय आज जानिबा गोटे स्पेशल जिनस होचे जे हम चैनल रो जो माने सब्सक्राइब करिसंती सेमानको पई गोटे जॉइनिंग बटन टी मु ऑन करिछि तेणु सेटा सेमानको पई अवेलेबल होबो ओनली जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करथि जदी जॉइन बटन रो लाभ टी आपण माने उठेबा चाहउछन्ते ताले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जेबे कोई भी जॉइन करिया पई सेबे जॉइन करबे कारण जॉइन करबा परे ता भितरे बहुत किछि तो मानकर प्रॉफिटेबल जिनस मु चैनल भितरे रखिछि तेणु सेटा सेबे समस्त को डिस्क्लोज करा जिवो जेबे हमर 1K सब्सक्राइब हेबे तापर जाय कि मु जॉइन बटन रो प्रॉफिट टी समस्त को देबे तेणु एबे सब्सक्राइब करितांतु जॉइनटा जेबे कहबी तापर करबी एबे ताले चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट कर देबा मोर कहबा कथा एया जे आमे जेटी कलु एते दिन हे गलानी हमको एपर्यंत गोटे जॉब मिल पारुनी तेणु एथिपाई दायी किए आमर गोटे गोटे जो बाहर 20,000 बाहरी सेटा तो फुल फिलअप हो पारुनी जहाँ को मिलगला थोड़े चान्स सी कहूँ मत मिल जाओ जार जहाँ हो तेणु सेटा भाबा कथा नुहे तेणु समस्त चिंता करबा कथा तेणु फास्ट चिंता होची जे एटा सरला परे ए 20K सरला परे नेक्स्ट फेज केमती जेटी आसबो सेति पते कोन करबा तेणु मते कहीं लागुनी जदि एई जॉइनिंगटा समर वेकेशन परे जोटा कहूचो पिला मानकर हेबो बोले जो माने भाबुचो मु सत कथाटा कहले केही विश्वास करूनु तो मुही केवल गोटे मात्र लोक जी कहतला कि भेडिकटी समर वेकेशन पर आसीबो आ मु एतकी मध्ये कहितली जे मो पर समस्त कहबे भेडिकटी समर वेकेशन पर आइबो कारण आगुरु समस्त कहतले कोन 14 दिन भितर आसीबो 2 दिन पर आसीबो 14 तारिख रे आसीबो 16 तारिख रे आसीबो टाइम सब गडी गलानी केवल मुही कहितली जोटा कि समर वेकेशन पर आसीबो तेणु समर वेकेशन पर कहीं आसीबो सेटा के कहबी तो समर वेकेशन पर एथि आसीबो जे एबे समस्ते आमे समस्ते भावुछु असेपा सरकार द्वारा परिचालित नुहे सी काम करुछि किंतु डायरेक्टली आ इनडायरेक्टली हो ए कार्यटी सरकार को द्वारा होउछि तेणु एटा हेबा पई कोर्ट भेडिक आसिया पई हाईकोर्ट तो समर वेकेशन सरी जिवो आ स्कूल भी ग्रीष्म छुट्टी सरी जिवो ए जिनसटा मु कहि दउछि जे ग्रीष्म छुट्टी भी सरी जिवो समर वेकेशन माने स्कूल ग्रीष्म छुट्टी भी सरी जिवो आ कोर्ट रो समर वेकेशन भी सरी जिवो ए दुईटा सरला परे कोर्ट रो भेडिक आसीबो किंतु स्टेट हेबो ना डिस्ट्रिक्ट हेबो सेटा मेटर नुह सेटा जहाँ आसु मो मतरे एबे बहुत आम निज निज मध्य लड़ाई कलु जहाँ आसु मोर समस्त पाखे रिक्वेस्ट रहिबो आ सुप्रीम कोर्ट जानतु नहीं जदि स्टेट जितुछि से माने जो माने चाकरी पाछंतु पाउंतु आ जदि डिस्ट्रिक्ट जितुछि जो माने डिस्ट्रिक्ट रे चाकरी पाइबे से माने पाई जानतु तापरे सेटा सरले जाय कि नेक्स्ट फेज बाहरवा पई आमे समते ट्राई करबा सेति पई मु मोर टेलीग्राम पीपल टीचर ब्लॉग रो कोटे टेलीग्राम चैनल करिछि ए डिस्क्रिप्शन रे मु चैनल लिंक दे दउछि तो जो माने चाहिबो जे ए फेज सरला परे आमे केमती सेकेंड फेज जेटी को बाहर करबा पई सरकार को ऊपर चाप पकेबा बा कोन करबा से ऊपर डिस्कस करबा सेति पई मु मोर टेलीग्राम चैनल लिंक टी दे देछि तो जो पिला माने चाहिबो जे आमे मिणी से समस्ते सेकेंड फेज जेटी केमती बाहरिबो से विषय रे लड़ाई करबा तो जदि चाहूतबे लड़ाई करबा पई सेकेंड फेज जेटी पई ताले मोर डिस्क्रिप्शन रे जो टेलीग्राम लिंक अछि सेटी आसी जॉइन हे जानतो आमे सेटी डिस्कस करबे केमती हमरो सेकेंड फेज जेटी टी आसीबो किंतु केमती रे शीघ्र आसीबो सेटा आमे चेष्टा करबा सेकेंड मैटर टी होछि जे ओटीटी केबे आसीबो बहुत पिला भाबुचंती
ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ଅସର କରି କହିଦେଉଛି ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିଯିବ, ସେଇଟା ତ ସରିଗଲା ପରେ OTT ଆସିବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ ବି ସରିଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯିବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ କେଉଁ ଦଳ ଜିତୁଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିଲା କି ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଲା କି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲା, ସିଏ ଆମ ଟିଚର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବନା କେମିତି। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେଟି ଆସିବା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କେଉଁ ଦଳ ଜିତୁଛି ଏବଂ ସିଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାହୁଁଛି ଯେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ ସେଇଟା। ଆଉ ଯାହା ହେଉ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କ୍ରୁକ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ JCTକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। SSD ତ ଆସିଯିବ, କାରଣ ସବୁକିଛି ତାର ହେଇଯାଇଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ JTରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି, ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି କୋର୍ଟର ଭେର୍ଡିକ୍ଟ କଥା। କୋର୍ଟର ଭେର୍ଡିକ୍ଟ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ହେଇକରି ଆସେ ତାହେଲେ କାଲି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଭିତରେ ବି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁକିଛି ମର୍ଜ ହେଇକି ଆସିବ ତାହେଲେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ସରିଯିବ, ସରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜଏନିଂ କରିଯିବେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଭାବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭେର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳ ଜିତିବ, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉ ବା ଆଉ କିଏ ହେଉଛି ହଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଜଏନିଂ ହେବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି। କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବ, 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବ, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବ, 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବ। କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ? ତା କଥାର ସତ ହେଲା କି ମୁଁ କେବଳ କହିଥିଲି ଯେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ। ଲାଷ୍ଟରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ ଭାବୁଛ କି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ।